नेपालको भ्रमणमा रहँदै गर्दा 10 वर्षीय कक्षा 4 मा पढ्ने दृष्टि कोइरालासँग भेट्ने सुअवसर मिल्यो। लीलाकान्त कोइरालाकी छोरी दृष्टि कोइरालालाई मैले देखाउँदैछु। 10 वर्षकी मात्रै छिन् उनी। उनीसँग भेट्टाउने अवसर जुराइदिने ठुली फुपू अर्थात् दृष्टि कोइरालाकी ठुली फुपू शुभ निरौलालाई मैले धन्यवाद दिनै पर्छ। यसरी भेटघाट गर्दै गर्दा दृष्टि कोइराला जस्ता हजारौं क्षमतावान बालबालिकाहरू नेपालमा छन् भन्ने कुरामा दुई मत हुन सक्दैन। त्यसमध्येको एउटा एक्जाम्पल उदाहरण हुन् दृष्टि कोइराला। दर्शकवृन्द, डुलुवाको डायरीको अर्को एपिसोडमा यहाँहरूलाई स्वागत गर्दै तिनै दृष्टि कोइरालाको क्षमतालाई देखाउन कोसिस गर्दैछु। उनी योगा पनि जान्दछिन्, डान्स पनि जान्दछिन्, पढाइमा पनि विलक्षण प्रतिभा छ, कराटे पनि खेल्छिन् अनि स्वभावले पनि एकदमै राम्रो असल स्वभाव भएको मैले प्राप्त गरेँ। अब यो योगा कठिन योगाहरू चाहिँ दृष्टि कोइरालाले मेरो अनुरोधमा देखाउँदैछिन्। दर्शकवृन्दहरूका निम्ति दृष्टि कोइरालाका योगाहरू मैले लिएर आएको छु। पूर्वीय परम्परामा योगालाई विभिन्न रोगको अचूक औषधिको रूपमा परापूर्व कालदेखि अर्थात् ऋषि मुनिहरूकै पालादेखि यसलाई स्वीकार गर्दै आइएको छ। यस्तो योगा गर्ने बानीमा बच्चा बच्चीहरूलाई पनि समावेश गर्न पाइयो भने निरोगी हुने सम्भावनाहरू चाहिँ एकदमै बढेर आउने भएकोले मैले यो एपिसोड हेर्ने सम्पूर्ण आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूका बच्चाहरूलाई पनि अनिवार्य रूपमा देखाइदिनु होला, ताकि उनीहरूले पनि योगा गरेर आफ्नो स्वास्थ्यलाई मजबुत बनाउन सकुन्। पुर्खौली घर मामखा ओखलढुङ्गा रहेको अहिले काठमाडौँमा बस्दै गरेकी दृष्टि कोइराला नेपाली, हिन्दी र अङ्ग्रेजी तिनै खालका गीतहरूमा सबल किसिमले नृत्य प्रस्तुत गर्न सक्ने रहेछन् र उनकै रोजाइमा मैले एउटा गीतमा नृत्य गर्न अनुरोध गरेँ। हिन्दीको क्युट सङ भन्ने सङमा चाहिँ उनले नृत्य प्रस्तुत गर्दैछन्। कपिराइटको कारणले गर्दाखेरि मैले त्यो गीतलाई यहाँ बजाउन सकिनँ, तथापि मलाई चाहिँ उच्च स्तरको नृत्य लाग्यो। त्यसकारण यहाँहरूले आफ्ना बालबालिकाहरूलाई पनि यो बालिकाको क्रियाकलाप देखाएर उत्साहित बनाइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। हेलो हेलो, तिम्रो नाम के हो? मेरो नाम दृष्टि कोइराला हो। दृष्टि कोइराला? हजुर। कहाँ बस्छौ काठमाडौँमा? म चाबेलमा बस्छु। कति वर्षकी भयौ? कतिमा पढ्छौ? म 10 वर्षको भएँ अनि म 4 मा पढ्छु। ए, अनि स्कोरिङ कस्तो गर्छौ? जिपिएहरू राम्रै ल्याउँछौ कि ल्याउँदिनौ? राम्रो आउँछ। ए, कुन स्कुल अरे तिमीले पढ्ने? कहाँनेर छ? क्लिन्टन स्कुल हो अनि यो चाबेल गणेशस्थानमा छ। ए, तिम्रो क्लासमा कतिजना मान्छे छन्, अर्थात् विद्यार्थी साथीभाइ छन्? यो पालि हाम्रो पहिला 2टा हुन्थ्यो, अहिले यो 2टै क्लास जोडेर 30 हुन्छ अनि इक्जामको टाइममा 40 जति। अनि पछाडि पहिला चाहिँ एउटा क्लासमा मात्र 26। ए, अनि त्यति विद्यार्थी मध्ये जिपिए तिम्रो जस्तै 4 ल्याउने चाहिँ कतिजना हुन्छन्? पहिला पनि 6-7 जना, यो इयरमा पनि 6-7 जना। यो हल्का 2-3 जनाको धेरै 2-3 जना धेरैको आउन थालेको छ। ल राम्रो रहेछ नि त 4 जिपी ल्याउँदाखेरि। अनि तिमीलाई चाहिँ
पढ्दाखेरि सबैभन्दा मजा लाग्ने विषय चाहिँ कुन छ त? मेरो म्याथ अनि साइन्स धेरै त्यही हो। मलाई सबै मनपर्छ। ए गाह्रो लाग्दैन म्याथ साइन्स? तिमी 4 मा मात्रै पढ्दै रहेछौ, अङ्ग्रेजी बोल्न आउँछ कि आउँदैन? आउँछ। मैले बोलेको पनि बुझ्छौ? बुझ्छु। म त बोर्डिङ पढेको मान्छे होइन, सरकारी स्कुल पढेको मान्छे। ओके, let me ask you some questions in English, okay? Okay. What would you like to be in your future when you are smart in study? I want to be a doctor in my future. Doctor, what type of doctor? Physical doctor. Why did you choose to be a doctor? I choose to be a doctor because I want to help people. I want to be a doctor at first and open my hospital and where I can give free treatment to people who cannot pay. Oh, okay. And you know, to be a doctor, you must be very talented in mathematics, science, and English as well, right? Right. Do you have passions to be a doctor? Because it takes a lot of time. Yes, I have many passions. Would you like to study medicine abroad or in Nepal? In Nepal. Why? Because if I get any extra news about medicine which is from outside, then I think it will be progress of other country, not Nepal. So I want to make progress of Nepal. Who is the Prime Minister of Nepal? Vidya Devi Bhandari. How about the present President of USA? I don't know. You don't know? How about the President of Nepal? President KP Sharma Oli. How about the Prime Minister of Nepal? Prime Minister of Nepal Vidya Devi Bhandari. No. Ulto. Since you are just 10-year-old and have been studying at 4th grade, the same age student, there are a lot of students in Nepal and abroad, like in the foreign countries, like you. What would you like to suggest them? I would like to suggest them by seeing others who are better than you. Don't feel like I want to be them. Just feel that I want to be better from them in your own way. Okay. Then what other activities would you like to do? I would like to do dance, piano, yoga and karate little bit. What type of dance do you do? I do all type of dance. I learned from school is Nepali and some salsa dance. Okay. And I do in Hindi also. Okay. How about yoga? Yoga? Yoga we started in school. So I was interested in yoga, so I like yoga too. Okay. What is the benefit of doing yoga? The benefit of doing yoga are our health will be good and we will always be flexible. Do you suggest all students like your age to start yoga? I would like to, but I don't tell them just do yoga. If you don't like to do yoga, you cannot do. Everyone has their own passion. And your video will be uploaded in Dulwako Diary, that is the YouTube channel run by me, okay? Okay. Do you have any question for me? Yeah, I have a question for you. Okay. In the future, I think that if you start some challenge, then after some blogging, you do blogging, but sometimes some type of other like entertainment, Okay. truth and dares, and the question and answer. You can do that for your channel. I have that question that you will do that. Okay. Thank you for your suggestion. I would
love to take your suggestion, and I definitely enter that area as well. Thank you for your time and interview. All right. You're always welcome. Namaskar. Namaste.